Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zidna ilman amin warzuqna fahman amin wa alhiqna bisolihin wa adkhilna aljannata ma'al abrar wa adkhilna aljannata bi barakati majlis maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Seten kaula hormati tor ta'zimi satejana para alimul ulama, satejana para kiai, para nyai, para muallim muallimah, satejana para guru ngaji, para bengasepoh dari satejana Desa Kertasade. Kak Dinto seten kaula hormati egi Kak Dinto sahibul hajah Bapak Fathur Rahman tor Ebu Rahmania tor juga sateja majelis keluarga besar repon nak potoh kompoi-kompoi ya sateja potra-potrana tor juga sateja keluarga besar Ude Rahmah Raja Amplang. Seten kaula banggakan teman-teman dari An-Nufah Al-Hadra Banjari An-Nufah. Sekama ampun mempen bian sareng ten kaula buru mau sholawat sampai dek kakiem. Seten kaula cintai sateja para bele tatang ke famili tantaretan, besti-besti, mbak-mbak, ibu-ibu, nenek-nenek, seteja jamaah sehadir. Pagi menjelang siang, siang menjelang sore, beklalak wal bulla Kak Dintoh. Alhamdulillah bian sareng ten kaula ontong. Ana ma ontong karena bian sareng ten kaula alongku samangken bukan karena undangan Raja Amplang, bukan. Mian sareng ten kaula alongku siang mangken Kak Dinto karena undangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Para ibu, para jamaah sekaleburi sareng Gusti Allah. Mian sareng ten kaula ngauningi bahwa di dalam bulan acara Maulidur Rasulullah, walaupun samangken pon beni Rabiul Awal, samangken pon tangkel sanga Rabiul Akhir, otabe mencai pon orang Kertasade ba'da Maulud. Mian sareng ten kaula walaupun Rabiul Awal sudah berlalu, tapi tidak menyurutkan, tak maelang rasa cinta tor takzim mian sareng ten kaula dak ka Kanjeng Nabi. Ibu
mian sareng den kaula ngaoningi bahwa bulan Maulid, acara Maulid ini adalah momentum yang tepat, waktu yang sempurna kaangkui benambai iman, kaangkui benambai rasa cinta, kaangkui nyare taleh se asam pukul seret asam pung deka kanjeng Nabi. Karena kita tahu di dalam Islam taat menjadi orang takwa kak dinto beda derajat. Orang takwa, orang taat deka Gusti Allah nikah beda derajat. Beda sepaling tinggi sami kalaban kedudukan para nabi-nabi. Bebenah beda para wali Allah, bebenah beda para ahli ibadah. Menten kaula sareng embian gi pokokna sepenting taat ka nomor petok atau nomor beluk tak apa. Sepenting masuk dek ka golongan na orang taat dek ka Gusti Allah. Karena noroe mal amalan na patapaan na para waliwa mi aba-aba mi takal men para waliullah maca sholawat naria saare Pak Ibu Pak Ratos Pak Bolo 4 kali aduh mi takal bila saya tanah anyi mendacu naria Pak Ibu Pak Ratos Pak Bolo 4 tetimbian ngalak saya ngak tengahan Pak Ibu Pak Ratas Pak Polompak becah areng bereng bagi orang sabiki oleh sabel akhirnya oleh Pak Ibu Pak Ratas Pak Polo tak apa sepenting masuk golongan na orang taat. Nabi Kak Dinto bisa dicontoh segala golongan umat manusia. Nabi pernah mencontohkan berbagai hal. Nabi pernah mencontohkan berbagai hal. Contohnya sholat malam, tahajud, qiyamul lail. Nabi pernah mencontohkan sholat qiyamul lail sarokaat ibu 5 juz 2 lembar puru sarokaat 5 juz 2 lembar. Tapi Joko Boter, Nabi juga pernah mencontohkan sholat qiyamul lail pera sholat witir sarokaat. Jadi artinya apa? Nabi itu bisa dicontoh semua golongan. Tidak hanya waliullah, tidak hanya ahli ibadah, tekampian sareng jen kaula, saya kadang keker, kadang tujuh, kadang alerpo. Enggi Bu, tahajud tengki menengatnyi Senin Selasa Rabu marena norok molot semangat apa jeng tahajud ba Kamis Jumat tedong. Boleh kita bisa memilih contoh mana yang mau kita contoh dari Rasulullah. Artinya apa? Islam Kak Dinto dalam taat ka Gusti Allah boleh tidak mengikuti kemampuan masing-masing. Sakelarah maksudnya. Tapi jika urusan cinta pada Muhammad SAW tidak boleh sedang-sedang saja. Urusan taat ke Allah, sepenting taat cukup bisa masuk ke surga. Tapi urusan cinta ke Muhammad, urusan lebur ke Nabina, urusan iman ke kanjeng Nabina tidak boleh biasa-biasa saja, harus luar biasa. Kenapa? Karena Nabi Nambian sareng dan kaula sudah terlalu banyak melakukan hal-hal istimewa, terlalu banyak berkorban keangkui embean sareng dan kaula saja. Nabi hidup keangkui embean sareng dan kaula. Hidupnya Nabi hanya untuk ummati. Nabi raja rasa cinta nah belese kerongah dek kambian sareng dan kaula sakerta saja sakali anget. Saking rajana cinta na kanjeng Nabi hingga Allah memberikan 3 keistimewaan
kaangkui umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang pertama yang hanya dimiliki mbean sarunten kaula, satu, mbean sarunten kaula bakal masuk dekat swargana Gusti Allah, masuk ke surga pertama kali. Padahal ibu mbiyen sarenten kaula nika umat sedibu nabi nambian nabi sebungso nabi sebungso nabi terakhir. Kotuna menurut aturan na akal lah manusia ngi mendatang di budi ngi masuk di budi. Apa rek sambian kata retana dan kaula dokter Bambang oleh antrian nomor belu lekor pas masuk nomor situng be tek masoreng gina banten be ngi men oleh antrian di budi masuk di kotuna ngangkui akal lah manusia ngak genika. Tapi berkat rasa cinta na Muhammad sangat luar biasa dekat umat Allah tebu bawa labanga swarga kancing sareng Gusti Allah sampai Muhammad masuk ke surga pertama kali beserta seluruh umatnya. Alhamdulillah. Umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan umat-umat Nabi yang lain antri dong. Antri saja. Keistimewaan senomor 2 mbian sarengten kaula ngauningi bahwa Rasulullah mbian sarengten kaula kadinto banyak memberikan contoh-contoh seakhir epateti sunnah kanjeng Nabi. Sunnah kanjeng Nabi kadinto banyak bo macam mah beda sunnah sewajib beda sunnah se tak wajib. Maksudnya katipan apa? Sunnah sewajib ngi wajib elakoni mbian sarengten kaula. Sunnah tak wajib nggih men tak elakoni tak apa keng men elakoni oleh kenceren. Contohnya apa sunnah saya paling gampang karena membahas sunnah. Yuk kita buktikan cinta kita pada Muhammad dengan banyak melakukan ibadah amaliyah sunnah. Saya paling gampang ibu sunnah kanjeng Nabi kak dinto ngisem, tersenyum, smile, tabasam. Tila atemo bala tatang ke family tantare tanah darada emale cek lepai sambingi. Coba mian mon nyapa tak sambingi sam. Dari apa? Aria tokara berema. Senyum itu walaupun hal kecil tapi sangat bermanfaat, sangat penting dan utama. Tekaan niat bagus keng mon tak sambingi sem eka sangku ngajak atau bila bak nasi datang. Aduh saya nyata tambah ngisem bila bak nasi datang kan lain thank you bu. Lain apa tak lain? Lain mone sambingisem. Tersenyum keng kaula abri tips dan trik. Mon ngisem niat pahala sunnah kanjeng Nabi boleh oleh kenjaran keng patawe ka bekto. Men laju dari mangkat ke compokna sampai entar ke pasar boleh ke compokna ngisem tak remare. Cak na orang area obot minta iye nom. Enggak orang gila laju ngi. Tak kok tak milo kenjaran aja pun. Laju ngisem terosan. 2 sunatnya kanjeng Nabi saya paling gampang. Kalau tak ngalah saya malarat saya gampang saus. Saya paling gampang. Ada atau benginom sebelum maca bismil. Cuman samangken dilonengale seblak prasmanan. Pas panas kobosa ngalkal. Mun tak tuliom pak mencelap tak nyaman. Laju alhamdulillah lah kare datang hakdeng. Laju lepai ka bismillah na. Badan apa banyak bu?
Mele pentol pinggir jalan do sambi jalan kek pinggiran na pendola sela tak toju tak maca bismillah sila yabi pal kasih yabi ya kijakan jaya musuh setan na badan apa banyak mama banyak sedimai maos bismillah sebelum sebelum minum tambahi boleh toju alongku duduk tambahi boleh sunnat kanjeng Nabi saya paling kembang lakon impian sareng jan kaula epu mon ka jedeng cucu kemeneng neng laju tila kaburu ser laungku menoreng kertas bodoh thank you bu hai genika laju leso sening konga sakit taotnya anyamanan man genika boleh padahal kalau dari sisi kesehatan ya bu tenaga ulah dokter dari sisi kesehatan kandung kemih itu tidak akan keluar sampurna kemina monta nengkong jadi kadang babini kadang kan beda was-wasa mari kemih pas audu ajalan buru kalau dari jeding ser Arya aing apa karena kemih karena kantong kemih Kak Dinto tidak terkuras sempurna olana man sakit toot saya tak sakit toot cak biasa mancing men sakit toot mi oleh ini kan sunat bu sunat men elakoni oleh kenjeren ki men tak elakoni kita napa keng bila boleh mian bera urusan kami pun oleh kenjeren napa boleh saya paling gampang ngalak saya gampang-gampang tapi ning lakoni bian sareng jan kaula asojud syukur ketika mendengar kabar berita bahagia yang baik bian sareng jan kaula nyare kenengan langsung nyare edim mabere kaula posang beret ning kama oh kasa nyare bere langsung asojud syukur Ibu, telepon sareng potrana si aku lihat. Alhamdulillah enggak ujian oleh nilai abu kalangkong duana. Alhamdulillah na asojud syukur. Ba, alhamdulillah benan di apa pio enggak satia ngandung. Kombo yang telepon si jauh langsung atep kabar asojud syok. Alhamdulillah. Nikah gampang tapi kencerena raja. Napa kau tu audu gimana sujud syukur enten tak mabi audu langsung asojud syukur alhamdulillah beda boleh saya paling gampang bian sareng jan kaula ngauningi Rasul pernah cebu wa taqdimul yumna wa takhirul yusra Rasul Kak Dinto menyukai barang-barang yang kanan paka aduk barang saya kanan paka budi barang saya kacer mangana potra nampian sareng ten kaula menada area jari ngangkui tangan mon asalem ngangkui tangan mon narema bareng erik berik maso oreng ngangkui tangan kanan men mare mandi potrana asakola ngangkui seragam cek lepae ngangkui ki kalampi tangan kanan po buka komboya cucu keming mari akemi pobuah ki sempak ke cek lepae soko kanan pobu ka bila boleh mian mabu sempak oleh kenca tapi para sahabat pernah protes kepada Rasulullah Nabi ajunan Kak Dinto kan suka segala sesuatu yang kanan tapi kenapa ajunan Kak Dinto memilih kelak di akhirat memilih ada di sisi kirinya Allah
adzan ke lagi. Wassalam Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wat darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ath maqaman mahmudan allati wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tambahan sakoni sebelum masuk ke materi. Bakto lastarena adzan sampai sebelum makomat termasuk waktu-waktu yang mustajabah. Bakto seka amma doa nambian sareng ten kaula kempang eka tarema sareng Gusti Allah. Titi lembian sareng ten kaula merengaki adzan kita hentikan dulu kegiatan kita. Saya Mekah Madinah bu, sila ampun adzan toko nikah notop satu jena. Mian sareng ten kaula bisa saat adzan nengeneng kelu. Dengarkan dulu adzannya lalu kita berbaca doa. Lastare maca doa na adzan karetek napa saya katero. Ya Allah, kaula nak foto malar muka si nomor 2 ya Allah kita tulin di kataronan tuli lekas parengi kataronan. Ya Allah, kaula ya Allah tertuli lekas nyerai otang. Ya Allah, kaulah ya Allah, anak sesariang ya Allah, tuli pareng beri lanceng soki elmona, soki ahlak, soki pesena. Tetina pas ekatero, tilelestarina adzan karetek walaupun tidak bilughatil arabiyah boleh, tak usah bahasa Arab, tak napa bahasa Madura boleh karena Allah ngoningi napa-napa sebede dalam ati dampian sareng cen kaula. Selain nikah, waktu mustajabah yang kedua, malah mumpung dibahas. Waktu mustajabah yang kedua, tila ada, tila ocean terus. Samakin kon katona pon parak tinggi bagi, masih mochen ki. Tila ocean terus po, mbian keluar kelu sakecek katanian na. Abas mbian langit na, rasai kelu aing ocean na, benilah cumbian nenge tengah ocean bahasa ocean putan. Pokoknya lang abas langit na teku aing ngasakoni pas embian baca doa. Olah na menceman samangken banyak orang cila ocean terus dah cuma masuk ke kamar nyari saya songot pas ngangkui salemot. Tak apa keng adua kelu sakecek 5 menit mare. Bu, cila ocean terus abas kalangi pas baca doa Allahumma shayyiban nafian. Ya Allah parengi ocean kainto, ocean saya manfaat, saya rahmat, saya penuh barokah. Dek kaula ban sateja, anak potona kaula pas karetek. Ya Allah, tuli tero mangkat ke Mekah Madinah ya Allah. Napa saya gatero karetek. Baktona ocean terus. Napa boleh bodoh kelap-kelap? Masya Allah. Kak Dinto termasuk bakto saya mustajabah. Keng cek bita lebih tahu sako sentar ka Tegal tahu sako sentar ka Tampok pas nyare ocean bumpon dah kok capok peter kelap abali dek keistimewaan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka sesuatu yang kanan tapi Nabi kelak di akhirat ada di sisi kirinya Allah. Kenapa di sisi kiri Kak Dinto ajunan Nabi? Kenapa di sisi kanan Kak Dinto Nabi yang lain? Kenapa? Bukankah ajunan Kak Dinto Nabi sebungso tapi sariang? Teka bungso tapi pemimpinna para nabi-nabi selain pagi akhirat. Bukankah ajunan Kak Dinto Nabi paling dicintai Allah? Kekasih Allah Kak Dinto ajunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ajunan Kak Dinto adalah rahmatul lil alamin, sumber rahmat Gusti Allah kepada semesta alam Kak Dinto melalui Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul sebuna Kanjeng Nabi. Tapi aku sengaja enggak sengaja meleh beda eka cerah Gusti Allah karena eka ceria bet lebetena umat saya masuk ke neraka. Coba ibu kita pikir dengan hati kita.
kita resapi kalaban atenampian sarencen kaula. Laki-laki mana yang secinta itu pada kita selain Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hidupnya untuk kita, saat meninggal yang dicari kita, saat baru bangun dari alam kubur yang dicari kita, saat sudah di akhirat pun ia takok bedoseta jilid masuk ke neraka. Ya mbak sareng Kanjeng Nabi, yola titong sitong sareng Kanjeng Nabi. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa neraka yang khusus neraka umat Muhammad, nerakanya mana? Jahannam. Jahannam gak dinto khusus spesial hanya untuk umat Rasulullah. Neraka ini kelak akan menjadi lenggang, menjadi sepi. Benih cerita dek sena. Beda beberapa orang yang abadi kekal di neraka tanpa ampunan dari Allah. Beda. Tapi neraka jahanam akan menjadi lenggang karena apa? Karena Rasulullah menyelamatkan satu demi satu umat pasalamet sareng Kanjeng Nabi. Sepon masuk ke neraka, Nabi atanya malaikat, anapa nih kak? Mak kau saya tak kerai cucu, lesannya cucu, kalau ben busnya saya lancong, saya panas, cucu sampai tembus ke kemaluannya. Anapa nih kak? Nih kak ubat sekaulah nih kak. Napa jawaban malaikat? Nabi, nih kak, kiodi na lebur lah nyala ngalak laki na Nabi, nih kan Nabi ketika odik nah lebur apa caran benimbana benih majadina benih taritana benih mahroma atel kentel kabar katemor taker nyeting mak lembuk le zina Nabi kadinto lebur ala ko zina kabar katemor Nabi. Atanya boleh Nabi, malaikat Arya Arab Arya mak cila na ketok neraka retang umat malaikat Arab Arya. Jawab malaikat Nabi, ini adalah balasan bagi manusia-manusia seketika odikna lebur alakoni telok macam fitnah, ghibah, namimah, lebur acaca tatang ke lebur afitna katon najurya wah andung gak ada tandik laki tabuk narajo. Padahal bu siang malam lebur mele bakso samsul saya beli bu cuti tabuk na leres cecembut lempo wana aku ngakan sila malam tak nyedot hidung. Mereka caca bisa jadi fitnah. Fitnah artinya caca coba na orang padahal belum tentu itu terjadi. Ghibah, caca coba na orang padahal memang benar itu terjadi. Jadi ya wah, buru dateng ke kumpulan 3 bulan tak norok, elong ngasatia tambah mancong, kira na operasi. Elong nga padahal kan pepa enggak engkau yuk, duh satu ya, lacu enggak sehari nih. Tak lecek, cut engki, king eka caca, itu namanya ghibah. Namimah, tokang madepak cacana orang. Dari kanan pada pak kakacer, dari kacer pada pak ke orang, jurus sesitong sobung boleh. Saya ingat yo, cak ala bola menengko siapa lah. Gak kempolan anisar kabak nak wah mentai bola iberemah ceting ko abola saya cak bola mengko saya bola badan tan orang nih kah badan apa tan orang nih kah lebur matokar tatang kena lebur matokar sakancaan kak dintonya mana annamimah tokang atuna orang tokang madepak caca. 3 dosa ini maka akan menempati neraka sepaling bebe benih perak kunyono ke neraka tapi tetirek kerek na neraka potonnya menarik kerek bu naudzubillahi min
dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Tapi syafaat Nabi tidak hanya untuk umatnya yang beriman. Syafaat Nabi, Nabi aja bu, tidak hanya untuk umatku yang baik dan sholat dan beriman dan ngaji, tapi juga untuk umatku semor salwasal butun semeler. Teti takir iambak sareng Kanjeng Nabi, takir etengku ke jahanam tong sitonga sareng Kanjeng Nabi, pasalamat sareng Kanjeng Nabi, sapora tusana sareng Allah, diberikan syafaat pertolongan oleh Rasulullah. Masuk ke surga Allah pakai be, tapi surga yang paling bawah, dan di dahinya terdapat stempel Jahannamiyun, mantan bekas penghuni jahanam. Leres masuk ke surga keng sasagelu so malaikat keng menakan cuman sama ken kadang nyaot dinara-nara mursal cuk pagi bakun pasalamat sareng Kanjeng. Sepenting iman la ilaha il Muhammadur Rasul dina mursal sakoni meler sal wasal buta anapa be empon anapa pola na ibu, karena cebuna makola para ulama 1 menit di jahanam bagaikan 1000 hingga 100.000 tahun di dunia. Pas nganto sampean berapa menit kan mbak Kanjeng Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi cita-cita kita adalah mendapatkan syafaat Nabi sehingga kita langsung masuk ke surganya Allah bi ghairi hisab. Tak parlo tempeng, tak parlo hisab, karena raja kelu rasa cinta naka Kanjeng Nabi, karena lebur seare dukale telo kale ntar kamolot sebagai bukti cinta ka Kanjeng na. Amin Allahumma. Anar moko sateja si hadir kak dinto longku nambian sarenten kaula teti sakse bukti cinta ka Kanjeng Nabi sehingga pakai biwiri hisab, tak ampu hisab, tak ampu tempeng, langsung masuk karena berkat cinta ka Kanjeng Nabi. Istajib lana bidu'ana bi barokati sirril Fatihah. Kak Dinto, keistimewaan umat Nabi nomor 2 oleh syafaat. Senomor telok epu oning epu beda sanapa nabi-nabi yang wajib diketahui umat Islam. 25 nabi, betul, yang wajib diketahui 25. Tapi oning ngampian sareng jen kaula bahwa sesungguhnya nabi utusan Allah Kak Dinto ada ratusan ribu. Ratusan nabi utusan Allah, dan semua umat nabi-nabi itu jika melakukan kerusakan, kezoliman, kebatilan di muka bumi, tak toro ocak kaparentana nabina, langsung dibayar kontan sareng Gusti Allah, langsung diazab di dunia, tak ngantos i akhirat. Umat Nabi Nuh tak taro ocak selain Nabi Nuh pun aja bu, yuk naik ke atas kapal, iman mbak nak Gusti Allah, norok kapal lah saya kok selamat tanda. Nabi nabakane kocak gila mbak Nano, cari kenangan nabada di atas gunung, tak kira bada tsunami. Gila mbak Nano, si Ariano mosem panas, ada ondam sakale, tak kira bada banjir, datang dari dimah. Tak partaja umat tuh, tak karena Nabi na kocak gila. Hingga akhirnya Allah bayar kontan di dunia, langsung didatangkan tsunami, azab yang pedih berupa banjir bandang yang sangat besar. Yapi satejo nah umat binasa kecuali seiman. Umat Nabi Lut ngereng bu, jeruk makan jeruk, lalake lebur kalala, bebini lebur ka bebi. Boloi sana pakale sareng Nabi Lut lae bebini ria kenengan na lebur ka lalake, mati tiba na lalake nyare lalake jeruk makan jeruk haram. Iman ka Gusti Allah tak toro ocak bu.
langsung dibayar kontan, diberikan azab di dunia, didatangkan gempa bumi. Ingat mbiyen sarengkeun kau lemah-lemah arasa badalan tu ibu. Didatangkan gempa bumi, setedung umat Nabi Lut pakujur kapi comokna, yabi binasa seperti pasir. Umat nabi-nabi yang lain seperti itu. Tilala mursal wasal butun, langsung dibayar kontan azabnya sareng Allah di dunia. Samangken mari bercermin, mari kita berkaca terhadap diri sendiri. Cuman samangken 2025 bedena panten umat Kanjeng Nabi lalake lebur ka lalake, bedena panten umat Nabi Muhammad bebini lebur ka bebini, bedena panten umat Nabi Muhammad morsal mangan lakota apa jeng, bedena apa banyak nomen-noman keras, banyak ngecok, banyak korupsi, banyak melakukan pembunuhan, orsal, sal wasal butun, banyak. Tapi apakah langsung sareng Gusti Allah diazab? Patada kapi umat Kanjeng Nabi? Tidak. Kak Dinto bukan karena kita, bukan. Tapi karena doa Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya Muhammad yang berdoa, bersujud dan menangis kepada Allah, ya Allah, cek seksa umat kaula etunya, ya Allah, cek papada umat kaula sareng umat nabi-nabi yang lain. Jikalau umat kaula beda semangan, beda semeler, beda sal wasal butun, berikanlah mereka kesempatan, tangguhkanlah azabnya, dipending sampai nyabena keluar dari kerungan yang tosaki sampai akhirat. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi percaya bahwa umat Kak Dinto samangana sejelek apapun masa lalunya, seburuk apapun di masa lalu, sebelumnya keluar dari kerungan akan selalu ada kesempatan untuk bertaubat. Jadi azabnya ditangguhkan, dipending, malempian sareng cen kaula andi kesempatan atau bet. Maka dari itu dalam Islam beda larangan, jangan melaknat, jangan mencela para pelaku perbuatan maksiat. Menoning beda tatang kena saya tak bagus, oning beda pelena saya pelaku maksiat, cek cale tak oleh dalam Islam. Karena we don't know, kita tidak tahu, mungkin beliau sudah bertaubat. Tilala taubat mandi taubat, syarat taubat ki beda tatelok, mandi taubat, lastare mandi taubat, lalu sholat taubat 2 rakaat. Rakaat pertama lastarena maca Fatihah, maca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua lastarena Fatihah, maca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, lalu maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sabanyak-banyak namarena pajang tobat istighfar pabanyak. Nika syarat nomor 2 situng mandi tobat, sholat tobat. Lalu nomor 3 adalah menyesali. Ongku menyesal dan berjanji di dalam hati tidak akan mengulangi. Terakhir napa cabun Al-Quran kotu etebus kalaban apa tu sana sebilan dengan banyak berbuat kebaikan. Kimen bilan morsal mare atau pet gibalebur norok kompolan, gibilan morsal mare atau pet giba banyak maca Al-Quran, banyak awirit, banyak asadekah, banyak melakukan kebaikan. Tebus nih kan mandi ben sholat taubat, acenci menyesal tidak mengulangi lagi, lalu menebus dengan banyak melakukan kebaikan. Makanya tak oleh dalam Islam nyale orang lopot, tak oleh
Karena mungkin dia sudah bertobat. Telepon tobat ibu, bisa jadi mbian saranjan kau lah cara cerita benar orang kenikah. Kenapa? Karena orang yang sudah bertaubat pada napoji sepuru keluar dari rahim maepuna bersih tak andi tusa. Maka Kak Dinto, para ulama selalu menganjurkan bian saranten kalau manosa, ayo cakanca mon bisa sabenarena apa jeng tobat tak ampungan tos malam duhur asar boleh anapa tak ampungan tos malam takokna ala kau tuh saya pagi pas sebelum asar mate tak sempat atau bet. Jadi sempatkanlah sholat taubat walaupun hanya 1 kali di dalam sehari. Al-kafirun sareng al-ikhlas 2 rakaat. Kak Dinto, 3 keistimewaan teti umat Kanjeng Nabi. Ereng ti. Bean saranjen kaula ebu besti jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kelak di akhirat masuk ke surga Allah tidak sendiri-sendiri, tapi rombongan ahlul Quran apolong musoreng-oreng selebur maca Quran. Ahlul Quran Kak Dinto bukan hanya untuk hafidoh, bukan. Tapi untuk mereka saya pacet lebur maca Al-Quran. Kaulah pernah apangki sareng nyai sesaben arena maca Al-Quran sapolo jus padahal tak hafal Quran narajo pun sepobo king saking cintana ke Al-Quran dilo maca nggak nikah ngangkui kaca pembesar saya pun ngangkui kacamata pembesar saking terona ingin selalu membersamai Al-Quran saare sapolo jus berarti telo are hatam kimpian mentak kelar tak usahnya banyak saare sajus tak kelar boleh saare samukra tak kelar boleh kibon saare 5 ayat men 5 ayat kita kelar alhamdulillah. Jangan pernah melewatkan waktu kita setiap hari tanpa membaca Al-Quran karena cuman samangken sering leopot mon anak na ben kompoya cilo maghrib kolema tak mandi buk mandi teti apa bak na cong teti apa bak na menacu tak ndek ngaji padahal embuk na tilana na lamangkat kalangker amain tik beda tengki bu menanak nang suruh mangkat ngaji mbuk na alhamdulillah ngaji juga king ngaji live TikTok ngaji ebuna ngaji abina teka aperak 5 ayat sepenting istiqomah ya dinto mbian sarencen kaula kelak di akhirat di surganya Allah rombongan dan setiap rombongan ada pemimpinnya para pemimpin kaum pemuda para pemimpin lakean Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain cucu-cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu nak anak lanceng-lanceng lakean pemuda-pemuda bapak-bapak mun atawassul ka Kanjeng Nabi tambahi dak ka pasera tambahi ka pemimpin rombongan nah Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain agar apa agar kita kelak dikenali oleh beliau. Pemimpin kaum binian pakhi masuk ke surga Allah pasera ibunda Sayyidatuna Khadijah wa ibunda Sayyidatuna Fatimatus Zahra ning tambahi Sayyidatuna Aisyah teti palebur
Mbian sareng ten kaula iya ceri banyak-banyak kita bertawassul. Tawassul nika artinya ngampong, tawassul nika artinya nyander, tawassul kadin itu artinya menisbatkan, minta tolong, nyander reki, bada saekat roh, bada hajat yang diinginkan. Jangan lupa selalu membaca Al-Fatihah kepada satu Muhammad Rasulullah dan pemimpin kita Ummul Mukminin Ibu Khadijah, Ibu Fatimah, Ibu Aisyah. Al-Fatihah cukup. Tawassul nika padana amiskol ibu. Mbian sareng ten kaula teka akan cana banyak sakompolan pala tatang ke family tandaretan keng sapora. Mon abit tak temo, abit tak nelpon, abit tak video call, lopae besti. Teka temo yang jangan beres alhamdulillah beres dalam mati sapa lah jari akhlak ya. Kan kadang beda gak kena kata ibu lopae aduh sapa lah nyaman aduh lopae. Karena lama tidak bertemu, karena tidak miskolan, coba menbesti. Nik sako nik sare nelpon 5 kali. Yuk sebelah yuk. Bak nak laku apa ya kalako? Yuk bakso adel yuk. Bak nang kok laku nak unjangan mola tu ai disawe kertas satu. Duh, bak nang yonceng kia. Yuk abareng. Men saare telo kali besti. Fal kenal. Gina banten. Sami tawassul begitu juga. Semakin sering kita tawassul kepada beliau-beliau pemimpin kita, maka kita akan semakin dikenali. Jadi kelak di akhirat di lempian memperkenalkan diri. Assalamualaikum ya hubaba, assalamualaikum ibuna kaula sayyidatuna Khadijah. Bu sederi kertas satu. Bu betian nabura Mas Andi Raja Amplang. Kenal yuk nang ide nang dia nang ibu dia nang kok ayo masuk ke surga na Gusti Allah. Itu jadi kenalilah para pemimpin kita kelak di akhirat nomor satu dengan cara tawassul, banyak-banyak maca Fatihah. Nomor 2 menjaga kehormatan diri. Teka ala tawassul sebanyak-banyak tapi tengka kulina tidak memiripkan diri kepada beliau-beliau. Ngki malarat bo saya masuk aga rombongan. Bagaimana cara menjaga kehormatan diri agar dikenali beliau? Para perempuan cek ngalak saya berak-berak, men saya berak takok tak kelar, ngalak saya paling gampang dari cara kita berpenampilan bebini muslimah. Cebuna makola para ulama. 1 dilakukan tidak boleh 4 T. T yang pertama tidak terbuka. Jadi kalampina tidak terbuka. Teka ajuba bo agamis pas pulong ya kan jona. Gipar coma. Teka ajuba bo agamis tapi tila nyosoe potrana. Ngibe anak kabara katemor adil gandel. Pasti lo nyosoe semelohe. Lacu ngalarpa. Banyak kadang ngak kini kaki. Kaulah tak kira pembahas ngak nikah mon tak ngabos tebe. Aku dung ngaleber kalampina gemisnya bagus lebur tapi teka bodo tatang kena polona ya don lala kayak bapak-bapak songot ngalar pak tak oleh kenika pakun aurat bebini seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Begitu juga ada madhab saya boleh juga kaki, telapak kaki. Reng tidak terbuka nomor situng karena zaman samangken beda aku dung perak entar ke kompolan tapi tila left TikTok obutna seperang berkibar kemana-mana. Beda napanten beda tengki bagi kadang beda nggak kenikah. Aku dung montar ka kompolan alhamdulillah tapi tila badai combok nanapang kompoi ada 2 sorona cek bulu na kalemong ya dan naga bungkona polo tatang kena lebat le apa le hariaknya ro kompoi
banyak bola deh si sabuk. Aku dung mentar ka kompolan tapi mentar ka jeding pas jeding yang beda nabung kona acuncung ta beda sapa pona lebet mandia le iya kak akerbai kali mau ngai tinggal sapa pona badan apa banyak ngas teteh tidak terbuka. Jaga aurat kita dimanapun. Yang boleh melihat aurat kita hanya suami kita yang songot teteka bilu tetap I love you. Yang boleh melihat aurat kita siapa? Anak-anak lelaki kita, ponakan-ponakan lelaki kita, kompoi-kompoi lelaki kita, kompoi tibi, benih kompoi koponakan, kompoi macodi, kompoi dupopo benih. Kompoi yati, tibi. Mertua boleh, mertua kita melihat aurat kita kerudung tak kodong misalnya compok nama tua boleh, tidak mengapa. Epar tidak boleh, epar tak oleh ibu ki teka akrab kala epar lah pada taritan tibi tapi aurat pakun ko tu jaga mian tau nengku film ipar adalah maut. Olana saking akrab biasa berkambar mare mande acunjung tape ya bos eparado ereken tak alerek tetinggi reng gak dinto. 1 tidak terbuka, 2 tidak transparan. Teka ajuba dari atas ka bebe akodung alhamdulillah bagus baik menutupi bentuk tubuh tapi tilo bodoh ingat tengahan mulia dari acara kompolan ya bos angak nyara dang. 3 tidak ketat. Tila ka kompolan bajunya bagus, tila ka kompolan kerudungnya bagus. Alhamdulillah cantik-cantik saja. Sebeda kak dinto bagus-bagus memenuhi syariat agama Islam. King dekian tila amain badminton pada na lemper. Ata ada budi modul etengale. Tila asenam pada bini anak tak apa men pada bini anak boleh. Teka ayu kensi pada bini anak boleh. Keng mon di tempat terbuka ebo-ebo asenam ngas tete takut bodoh songot tatang kena sengabes. Tidak ketat men pada bini anak tak. Terakhir engkika dinto tidak menyerupai lawan jenis. Tidak oleh bebini akan lampi pada lalake. Begitu juga sebaliknya lalake cek akan lampi pada na bebini. 4T Kak Dinto. Kita berusaha pelan-pelan untuk memiripkan penampilan kita terhadap pemimpin rombongan kita Sayyidatuna Khadijatul Kubra wa Sayyidatuna Fatimatuz Zahra tambahi wa Sayyidatuna Aisyah insyaallah taremah teti rombongan nah selapon atena bersih penampilannya baik lesannya baik insyaallah norok bunte ka rombongan masuk dek ka surgana Gusti amin Allahumma. Nabi putra Abdullah, Nabi pemimpin umat, Maulaya sholli wa sallim ala habibika khair Maulaya sholli wa sallim. Ngereng nika burda baca ala habibika khair
Molot nikah molong amal, amal soleh muka suarga. Serase mamol jemolot, odina ontong ben paste molje. Maulaya sol lim daiman. Khairil halki kulli. Samo kesehadir kapi, lapang luas rajekena. Nak foto namul je kapi, lakuna mangkat Mekah Madinah. Maulaya sholli wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngereng sebelum etotop Kak Dinto beda oleh sakone dari Mekah dari Madinah, beda sajadah, beda aing zam-zam dan lain sebagainya, beda tasbih dan lain sebagainya. Saya bisa jawab. Eka niat fastabiqul khairat. Para kaum bebinian berlomba-lomba dalam maka bagusan karena aku stay all. Pertanyaan minta saya malarat, napa saya gempang ya bu? Bu saya gempang, kipon saya gempang, malek mbak-mbak nenek-nenek bisa menjawab. Naraka khusus, angkat tangan ki jalan sama munyi ki bu ki. Naraka khusus umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nyamana naraka napa? Angkat tangan. Ceamonyi. Angkat tangan. Saria separing sepo. Mbak jawab apa? Duh, Mbak kaula seratin. Naraka napa Mbak? Narakanya apa? Asmana naraka napa? Jahannam. Jahannam. Alhamdulillah. Naraka jahannam mbana oleh sajadah ben aing zam-zam ben tasbih mangkat ka Mekah ka Madinah anak potone paring anak amul jasa sareng Gusti Allah bi barokati maulidur Rasulullah. Amin Allahumma. Pertanyaan saya nomor 2. Seputeki tatelok keistimewaan teti umat Kanjeng Nabi. Ada saya ngangkat tangan. Keistimewaan umat Kanjeng Nabi Al-Banjari. 1. Langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Masuk surga pertama bersama-sama. Robot beda sounding ibu. Itu mbak gadis ya dirimu ya. Oke gadis. Dari situ sebutkan dulu. Takut lopot maju. Tung. Mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Betul. 2. Pahala yang berlipat ganda. Oh bukan. 3. Keistimewaan umat Kanjeng Nabi. Kelak kaulah carita men umat Nabi Nubo, men umat Nabi Lut bu, keng men umat Kanjeng Nabi. Ini ngereng 1. Masuk surga pertama kali. Betul. Teka umat Budi masuk surga saya pertama. 2. Mendapatkan syafaat Nabi. Nabi saya lain tak bisa beri syafaat, hanya Muhammad yang bisa memberikan syafaat. Telok. Azabnya ditangguhkan, dipending. Lain sareng umat saya lain, umat Nabi saya lain, langsung dibayar kontan. Betul. Alhamdulillah. Alarmo kena potona paringan amolje. Suaminya semakin cinta dan mencintai.
Uli mangkat ke Mekah Madinah bi barakati maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Pertanyaan saya nomor telok, saya gempang bayi pon, saya gempang, saya gempang. Apa saya gempang Sebut lagi pemimpin nampian sarencen kaula kaum bebini paki ketua rombongan nampian sarencen kaula. Pasira ketua rombongan. Banjari oleh lain. Yuk. Ngereng Bu Rahma, peleaki Bu Rahma, sohibul bait. Peleaki saya kaman nih Bu Rahma. Oh saya paling budi, bagus. Tuan rumah saya meleng ngereng paseraan Bu. Khadijah, Ibu Khadijah 2. Siti Fatimah, Siti Aisyah, betul pemimpin nampian sarencen kaula kaum bebini gika dinto Sayyidatuna Khadijah wa Sayyidatuna Fatimah Zahra wa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an. Malar mo ke si ajawab ben si ajawab po oning keng ta oleh bagian o taba saya ngangka atangan keng du takok lopot o taba engkau tawa keng engkau tahu du si ajawab saja si hadir nak potona parengan amolja sareng Allah. Suami kita menjadi suami yang satu-satunya hanya melihat istrinya yang paling cantik dan solehot. Kita anak potona barengi molja lakuna mangkat ke Madinah tuli lekas nyerahe alhamdulillah bi barakati maulidur Rasulullah. Amin Allahumma amin. Ngereng Kak Dinto. Alhamdulillah Kak Dinto baci. Alhamdulillah ki. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Kadinto cai punten kaula cukan saya mos doa ngereng mos doa sareng yang ke Bu. Nyona sapora berkat dari Bu Rahma seberok konika. Beda aingana panten. Ainga buka ngereng maleteti aing barokah molot aing barokana Kanjeng Nabi aing barokah maca sholawat beni barokana kaula punten barokana Kanjeng Nabi. Ngereng maos doa areng sareng ainga buka ning kaloleh ka anak potone compokna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa bi barakatit tawassuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatit tawassuli Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain wa Sayyidina Abu Bakar wa Ali bin Abi Thalib wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa bi barakatit tawassuli ummul mu'minin Sayyidatuna Khadijatul Kubra wa Sayyidatuna Fatimatu Zahra wa Sayyidatuna Aisyah wa Sayyidatuna Hajar wa Maryam wa Asiyah. Ya Allah ya Rabbul Izzati ighfir lana dhunubana wa tub alaina ya Allah ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Irhamna ya Allah, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Wa rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Wa rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbi ij'alni maqimas sholati wa min dhurriyyati
wa rabbi habli minas sholihin wa rabbana hablana min azwajina. Ereng sebut ki asmana rakana rajina bang sebang wa dzurriyyatina asmana putrana bang sebang qurrata a'yun wa qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama ij'alna min ahli al-Qur'an ij'alna min ahli al-Qur'an ij'alna min ahli al-Qur'an ij'alna min ahli as-siddiqin wa min ahli as-sabirin wa min ahli faqihuddin wa min ahli as-salamah wa min ahli al-jannah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li abaina wa li ummahatina. Sebutaki asmana reng sepona bang sebang sebeda yalam kopur otaba sebeda etunya wali abaina wali ummahatina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa rabbana ighfir lana wali walidina wali abaina wali ummahatina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma rzuqna wal barakata ya Allah wal afiyata ya Allah fid din wa dunyaya wa mali wa ahli wa zawji wa zawjati wa dhurriyyati wa talamidhati. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal maqami Rasulillah fil Madinah warzuqna ziyaratal maqami Rasulillah fi rawdatil jannah. Iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah bi barakati maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati majlis ilm wa bi barakati sallu ala nabi Muhammad wa bi barakati ummul furqani wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sakalian ki nyoona ridona sateje peule tatang kesadir untuk maos al-Fatihah sakalian kaangkuy khususon almarhum almarhumah satejena bengasepona sateje keluarga besar Udi Rahmah khususon ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususon ila hadrati ila ruhi Bapak Ishak bin Sudia, Ibu Durrahman binti Durrahman, Ibu Juhairiyah binti Durrahman, Bapak Suinal bin Togi, Bapak Saburo bin Amiruddin, Ibu Surati binti Adim, Ibu Safina binti Hasbunallah, Bapak Hasbunallah bin Abdurrahman, wa Ibu Ania binti Sujakmo, wa khususun ila hadrati ila ruhi wa ila jasadi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqina wa ustadzina wa aqribaina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata alaihim wa ala jami'i ahli al-qubur wa ala jami'i ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa istajib lana bi du'ana bi barakati sirril Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim Maliki yaumiddin. Nasratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ten kaula firzanni da busra yona sapora sesubung petesah apabila bersalah lopot khilaf lopa kaento murni karena ten kaula al faqir kaula se paling korang ilmu nah kaula se paling banyak tu sana yona sapora yona ridetna sateje pele jamaah se hadir kak dinto alarmo kalang kunampian sarang ten kaula terhitung sebagai bentuk amal soleh seteti pamukka na labeng ngaswarkeuna Gusti Allah. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma shalli ala Muhammad